जाजपुर सब रजिस्टर ऑफिस रु आसिला दुर्नीतिर गंध। जमी माफिया जाल में फसिले पेट्रोल पंपर मालिक। जमी कहार एठी बाइया साजिछि किए आधार जालियाती रे ठकिले 22 लाख टंका। पुलिस नेला बड़ एक्शन। 2 जन गिरफ सांग को जने कोर्ट चलाण आउ 3 जन फेरार। तेबे एही गेम रे मास्टरमाइंड हेले कर्णाटक केसरी। घटना पूरा जाजपुर एवं चर्चार विषय। जाजपुर ब्लॉक सानस्वर पंचायत कपासी छक स्थित पेट्रोल पंपर मालिक प्रदीप महांती और पप्पू किभली जमी किणी हरड घणारे पड़ जाइछंती। तेबे ये हेउची जाजपुर टाउन थाना रे होइतबा एतलार दृश्य। आउ ये हेउची जमी माफिया को प्रमाण सह धरी पेट्रोल पंप रे रखी पचरा उचरा करा जाउथबार दृश्य जहां सीसीटीवी फुटेज रु कैद होइछि। आउ ये फोटो को टिके भलो भाबरे देखंतु। ये हेउचंती जमी दलाल मंटू एवं कर्णाटक केसरी। तेबे पूरा घटना को जीवा पूर्वरु टिके सुनियंतु एही कॉल रेकॉर्ड को। तो स्त्री कालीठू आम घरे अछि माने तो देई घरे अछि। तब तमे फोन करी कथा है सब डिटेल्स कहि सैलिनी। वर्तमान कोन काम सारी बत से बैग रे पैसा पुरेबो 6 लाख टका कैश धरिबो से पिला चलेइबो हला चलेई के सीधा पळेबो एनसी कॉलेज आडू। एनसी कॉलेज आडू जाईकी सेठी ता भीतर ऊपर बाट को बाट गली बाट पसिकी एपटरे बुली के मोगदी पळे आछो। हां से गोटा कथा गला बर्तमान तमे जो उकलो फकलो मोर फर अछि ना चिन्हा पचारानी जो आखिरा कोन पय दिया मु गले काम सइलानी ना ना लेखा लेखि चल तबे के सब लागिवो 50 रो आज्ञा मो कथा सुबुजी की हां ना रखो मो कथा के सुनि जंदी ना ना कोना सिग्नेचर पर आज पैसा मागिबो हला। हां पैसा धर देई बैग रे पुरे देगी तापर सेठ थिबो देखो टिक टकर मकर महिला खना खसिबो सब। हो 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 रख दे कोडी महावीर छकर से क्या देबे तो सब लेके जिबे हो। हां महावीर छकर ता घर पाखर से क्या देबे हला ता घर मत्र पैसा लेके से उठु नो सीधा रूम को आसला पर तू जा कर। हो हो हां मु तो भलर कहि दउ छी। हां तू राख से जाई मोट काम सरी गला हे गला काम से चुप पैसा दो शीघ्र तू केते कांदी छली 4 थो झाड़ा पी छली जानि ना तू मु एती जानते तू ना झाड़ा पति होकन मत दियारू मोट मो विश्वास तो कांदी छली को ओके डा के बदला भी न हो वो कांदी छली मोट राख राख हम जाई पहुंच सक्सेस खबर दे राख जाई पहुंच तू जल्दी आ मोट मो पागु जाओ जा सुनिले तो क्या केमिति दुई दलाल पप्पू को ठकी पाइथिबा टंका को नै खुशी रे पागल परि हेउछंती। तबे पूरा घटना हेउछि कर्णाटक केसरी नामक युवक व इंदास ग्रामर साथी मंटू नामक जने बंधुक सह मिसी एक चक्र व्यूह रचना करथिले आउ फसाइथिले पेट्रोल पंप मालिक पप्पू को। जमी खंडे बिक्री हेबो आउ तार मालिक हेउचंती मंटूर पीसी पुओ भाई तथा बरी अंचलर हळदी अंटा ग्रामर अनंत जेनाक पुओ जयंत जेना बोली कहिथिले। आउ जमी मालिक कैंसर रे पीड़ित थिबारु जरूरी टंका आवश्यकता अछि आउ 12 लाख टंका देई जमी को किनिबा पई कहिथिले। जमी पई आगुआ नैथिबा 2 लाख टंका देबा परे मालिक पछुआ वर्गर होइथिबा बेले जमी किनिबा असंभव कहिथिले पप्पू। किंतु टंका को पीड़ित जमी मालिक खर्च कर देबा परे फेरस्त भी असंभव बोली कहिथिले मंटू। तेबे पप्पू तांकर विश्वस्त बंधु इंदास गाँव आत्मीय व्यक्ति वासुदेव जनांक नारे जमी किनिबा को बाध्य होइथिले। आउ जमी विवरणी कपास मौजा खसड़ा नंबर 592 रकड़ा 7 डिस्मिल होइतबा बेले मालिक जयंतଙ୍କ आधार कार्ड को फर्जरी करी फोटो जालियाती करी एक अजଣା व्यक्ति को सब रजिस्ट्रेशन को आगरे निजको जयंत जेना प्रमाणित कराइथिले। आउ एथिरे मास्टरमाइंड थिले कर्णाटक केसरी व मंटू। मो ना प्रदीप्त कुमार महांती मु घर तरतोटा। घटनाटा हला प्रथमे इति पाकर इंदास गामर गोटे पिला मंटू बोली दीपक जेना से आसिला सडन पहुँचला तेल फेल पकाए एमती जस्ट चिन्हा पड़च कहला बपाई गोटे जगह ये अच्छी तुम टांकी करे रे आउ से लोकर देह बहुत खराब कैंसर होती 2 लाख टका अर्जेंट दरकार मुझे कहली ना ना मुझे केमती देवी ना मत विश्वास कर दियो आ से जमीटा भी से देवे तुमको बिकिबे सेठू मु 2 लाख टका जन को साक्षी रखिकी देली देला सी नहीं गला से घर पट्टा आणिकी देला
ମୁଁ ପଟ୍ଟାରେ ଦେଖିଲି ସିଏ ବି ସେଇ ଜେନା। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ତ ହରିଜନ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ନେଇପାରିବିନି। ସେଠୁ ତାପରେ ମୋ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେ। ସେ ଫେରେଇବାରୁ ସିଏ କହିଲା ନା ମୁଁ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲିଣି, ସିଏ ଅବିକା ଫେରେଇ ପାରିବେନି, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ହରିଜନ ଲୋକ ଠିକ କର, ଜମିଟା ରଖିଦିଅ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଉ ମୋର ଜଣେ ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର ହେବେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଠିକ କଲି। ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଜଇଁ ଯଦି କହୁଛ ରଖିଦବା ଆଉ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ କଲି, ଇସିବା କଲି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଣିଲି। ସେଠୁ ମଣ୍ଟୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟୋଟାଲି ମୁଁ କହିଲି ସେ ପିଇସାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଚାହେଲେ, ତୋ ପିଇସାଙ୍କ, ସିଏ କହିଲା ନା ଏଇଠି ଫୋନରେ କଥା ହେଇଯା, ପିଇସାଙ୍କ ଗୋଡ ଖରାପ। ଆଉ ସେଠୁ କଥା ହେଇକିରି ସେଠୁ ଇସି ବାହାରିଲା। ଇସି ବାହାର କରି ରେଷ୍ଟି କରିବା ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ପଇସା ମାଗିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ରେଷ୍ଟି ସଇଲେ ମୁଁ ଦେବି। ସେଠୁ ପୁଣି ଯାଇକି ରେଷ୍ଟି ହେଲା। ରେଷ୍ଟି କରିସାରିକିରି ଆସିକିରି ତାକୁ ପଇସା ତାର ଯେତିକି ଛିଡେଇଥିଲି ସେତିକି ପଇସା ଦେଲି। ଚେକରେ 4.5 ଲକ୍ଷ, ଫୋନ ପେ ରେ 1 ଲକ୍ଷ, ଆଉ କ୍ୟାସ ସେ ତୁଟିଗଲା। ସେ ତାପରେ ସିଏ ସେଠୁ ଗଲା, ମୁଁ ମୋର ରହିଲି। ତାରି କରେରେ ଆଉ 7 ଡିସିମିଲି ପୁଣି ପୁରା ନାଗିଥିଲା। ସେଠୁ ସେ ଜମି କୁରୁଳିର ସିଏ ଆସିକି ସେ ପଟା ବି ଦେଖେଇଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପଟା ନାହିଁ, ଫିର ବି ପଇସା ନାହିଁ। ୟାଡୁ ସିଆଡୁ ସେଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, ସିଏ ମୋ ପକେଟରୁ ସବୁଦିନ 50, 100, 200 ଏମିତି ନେଇକିରି ତା ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖିଲି 5,91,92,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମୁଁ ତା ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଆଣିକି ପଇସା ଉଠେଇ ସେଇଠୁ ସେ ଜମି ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଲି। ପ୍ରିପେୟାର ହେଲା ଭିତରେ ସିଏ ଜାଣିକି ଆଣିକି ଦେଲା। ପୁଣି ସେଇ ଆଣିଦେଲା ଆଧାର କାର୍ଡ, ପୁଣି ଇସିଭା କଲି। ଇସିଭା କରି ପୁଣି ସେଇ ସମାନ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଆମର ରେଷ୍ଟି ବି ସଇଲା। ଆସିକିରି ମହାବୀର ଛକ ସେ ମୋ ଘର ପାଖର ସେ ଗଳିରେ କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟିଂ କରିକି ତା ପଇସା ଗଣିକିରି ଦେଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ବି କ୍ୟାମେରା ଅଛି। ସେଠୁ କିଛି ଦିନ ଯେମିତି ଗଲା, ସେଠୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଜମି ଆଗରୁ କାହାକୁ ଆମର ଏଠି ଜଣେ କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ସେ ଜମି ମୂଳ ମାଲିକ ଘରକୁ ଗଲି। ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇକିରି ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ରେଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସିଏ ନୁହେଁ। ପୁଣି କୁରୁଳି ଗଲି। ପରେ ପପୁ ହଳଦିଅଣ୍ଟା ଗାଁକୁ ଯାଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ଜମିର ମାଲିକ ଜୟନ୍ତ ଜେନା ଅସଲି ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମାଲିକ ପପୁ ଚତୁରତାର ସହ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଜମି କିଣିବି କହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ। ଆଉ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବା ପରେ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ହାତରେ ଦେଇ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ଦୀପକ ଓରଫ ମଣ୍ଟୁଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଏହାକୁ ଜାଲିଆତି କହି କବଲା ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ମହାପାତ୍ର, ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆମ ଘର। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସେ ମୋର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭିଣେଇ ହେବେ। ଆମରି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ, ତାପରେ ମଣ୍ଟୁ ବାବୁଙ୍କ ଜଣେ ଦାଦା ହେବେ, ମଣ୍ଟୁ ଯୋଉ ଇନ୍ଦାସ ମଣ୍ଟୁଙ୍କ ଦାଦା ପଦିଆ ବୋଲି, ସିଏ ଆସିକି ପପୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ ତମେ ଠକିଛ, ଏଇଭଳି ତମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଛିଡା କରିକି ଜମି କରାହେଇଛି। ସେଠୁ ପପୁ ବାବୁ ନିଜେ ବରି ଗଲେ। ତାପରେ ଯୋଉଠୁ ସେମାନେ ଠକିଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ଯାଇକି ବୁଝିବାରୁ ସେ ଲୋକ ସିଏ ନୁହନ୍ତି। ସେଠୁ ପପୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଜମି ମାଲିକର ପୁଅ, ଜମି ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି, ଜମି ମାଲିକ ନୁହଁ, ସେ ଜମି ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି, ସେ ପିଲାଟି ପପୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସେଠି ମାରିବ, ଅଟକେଇକି ବାନ୍ଧିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲା। ତାପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପପୁ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ 10-15 ଦିନ ତଳେ କି ଆମେ କଣ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା। ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆଉଥରେ ଡକାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜମି କିଣିବା ଏଥିରେ, ଅଟକେଇକି ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଡକେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରେଇବି। ସେଦିନ ସେଇ ସମାନ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇକି ଏଠୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଲା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତମ ସାର୍ କିଏ? ସେ ସେଉଠୁ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେଶରୀ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଏନ୍ଆଇ ଖବର ଓଡ଼ିଶା।